चुनरिया शामे पिया बोले रंग दे चुनरिया। हे प्रभु, मीराबाई বলছেন তোমার কাছে আর কিছু চাই না, আমার দেহরূপ ওড়নাতে এমন রং লাগিয়ে দাও যে রং কোনোদিন মুছে না যায়। দেহরূপ ওড়না, চুনারিয়া মানে হলো ওড়না। বলছি এই দেহরূপ ওড়নায় কৃষ্ণ অনুরাগ রূপ রং তুমি লাগিয়ে দাও, যেন সেই রং কোনোদিন মুছে না যায়। বর্ষাবে প্রিয়া বলি रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। भाषा में पिया बोली रंग दे चुनरिया, स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया, स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया। स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया, स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया, स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया।
যশারি মরিয়া আসামে পিয়া বলি রঙে চুনারিয়া स्वामी पिया बोली रंग दे चुनरिया स्वामी पिया रंग दे ভগবান বলছেন শোনো মীরা, তুমি যদি আমার 4টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তবে আমি তোমার দেহের পূর্ণাতে রং লাগিয়ে দেব। এতে কোনো সন্দেহ নাই। তুমি আমার 4টি প্রশ্নের উত্তর দাও। এইবার মীরাবাই বলছেন, বলে প্রভু তোমার কি প্রশ্ন আছে? ভগবান বলছেন, শোনো মীরা, আমার প্রশ্নগুলো কি জানো? জলসে पतला 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 कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन आगुन से तेज है? कौन आगुन से तेज है? और कौन सागर से काली? পরিমল হরে কৃষ্ণ। জলের থেকে তরল কি? মাটির থেকে ভারী কি? আগুনের থেকে তেজ কি? এবং কাজলের থেকে কালি কি? মীরাবাই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, জল সে পাতলা 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 জ্ঞান হ্যাঁ। জলের থেকে তরল হলো মানুষের জ্ঞান। মানুষের জ্ঞান জলের থেকেও তরল। জলে से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। पाप पाप माटी থেকেও ভারী। पाप भूमि से भारी। क्रोध आগুন से तेज है। क्रोध क्रोध হলো মানুষের রাগ। আগুনের থেকে আরো বেশি তাপ হলো মানুষের রাগ। क्रोध आगुन से तेज है और कलम को काजल से काली। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया सर पिया बोली रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया आ आ आ आ रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया शाम पिया बोली रंग दे चुनरिया सर पिया बोली रंग दे चुनरिया सर पिया बोली रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया